Second shoot, oy! Inawi-tawa ni Ezra Viola. Huwanda ka. Tumakala na yung baso niya. Yeah! Oy! Sinong record? Salvador. Pass to Paisa. Paisa dire-diretso. Officer MVP namin ito. Oy! Grabe naman. First personal foul. 13 foul. First free throw. Pasok. Mahal pa rin kita. Second free throw. Bumalik ka rin. Pass na Navarro. Navarro. Easy two. Para kay Navarro. Pascual. Wala. Rebound ni Arguelles. Kuwantasan. Dire-diretso. Easy layup. Para kay Kuwantasan. Back to Paisa. Paisa nagpapawag na rin. Paisa dire-diretso. Sliding na Miller. Grabe, galing. Oh, shit. Para lang na rin. Arguelles. Paso ni Flowers. Nick Flowers. Paisa. Tumira na 3. Bang, bang, bang. Para kay Mr. Paisa. Oh my God! Nice one! Coaches. Pascual, babawi. Bang, bang, bang. Kanin lang. Mamadali ang gagawin. Tumira ng 3. Tapos, pasa ng pagkaroon. Naikas. Ay, sila yung Arguelles. Easy to. Mel Pascual. Mel Pascual. Up. Sino? Rebound for Flowers. Pascual. 4-2. Pass by Arguelles. Arguelles. Pass by to Nick Flowers. Ay, lalo talaga. Tulog 7. Nice jump shot. Tukod na si Coins. Black, para kay Salvador. Paisa. Anong gagawin? Pasok na. Wala, kapos. Rebound ni Ezra. Paisa for 3. Pasok na yan. Ezra. Sa'yo na yan. Ezra. Lumayap. 2-4-2. Basket count. Navarro. Ricky Remero. Ay, basket count. Boss, tapos na buhay-buhay. Navarro, puta na ni Agi. Salvador, kumig, tinapit. Ay, pasok. Paisa, tinira na 3. Bang! Lamang na po ang Baby James. Wala ang sinasabi. Sinigas na yan ako. Yan na, galit na po si Agi. Agi. Ay, trabe. Andaman. Hands to ba yun, Ren? Paano po makatol mo? Free throw po yan. Isa. Plus ball possession. First shot. Foul. Second shot. Pasok. Bato. Kaya ano lang ah. Kuwanda sa tumira ng 3.
Wala, rebound na Aguinaldo. Aguinaldo. Navarro. Bumawi. Reyes. Christine Reyes na. Pass break to Paisa. Paisa. Libre. Isip ko yan. Parang sa strike set. Kung parang Aguinaldo. Baba. Pass break na naman para sa puti. Ramos. Isip ko yan. Para kay Ramos. 37-34. Talagang nalakot na lang ng pinigay. Sinabaro ang traffic mo. Diretso. Uy, para tayo sa Pedro. Yes. Pass to Nick Flowers. Nick Flowers, wait lang daw. Bantay, walang bantay. 1,000 natin. Kainan na Bobby Baisa. Mr. Baisa. Hindi pa ko lang sa Baisa. Back pass to Jose. Jose. Tapos, pero sa kanila na ibon. Sa pa rin ang lumira. 4-2. Tapos, naman yung 1,000. Pass to Jaya. Pass to Aguinaldo. Gutom ka na? Good ball to po. Aguinaldo. 14-39. Let's say it's Grabe yun. para kay Baisa. Balik po ang lamang. Ramos. Still by Ezra. Let's say Ezra. Pinangga. Hati lang pala nila. Grabe naman Mons. Backstring na naman. Basa White. 1,000. Surdo na yan. Pasok. Ating pa nga naman ng Justin. 1,000. Good for 2. Right tempo. Press. Pasok. Ball mo. 1,000. Uy, wala. Rebound. Good for 2. Ezra for 3. Good for 3. Pass break to Ezra. Ang lalim yan. Pero good for 2. Pass break to Gaes. Oy, ganda sa ating school. Pinakabot. Gaes. Gaes. Reserve time at kamay. Lapit lang po kayo sa dalawang ulan. Uy, dalawa sila. Nakuha ni Kendall. Kendall, pasok. Pascual, Lumea, good for 2 points. Injured siya. Kaya to shoot yan ha. Sinira din Ahis, wala. Narin Bobby. Jose, sinira ni Jose, wala. Narin po sa Bandor, sa Bandor. Good for 2 points. Santeno. Pasok. Ano ba yung score, pre? Sila lamang. Second row. Pasok pa rin. Sino nakashoot? Second row. Pasok. Pascual. Black. On our side. Ang late lang ng price. Good for 2 points. Sinteno. Kaya ito siya. Guys. Pinasakay na Navarro. Nice pass. Second round Pascual. Pasok. All 59 po tayo. All 59. Pinasakay Flowers. Flowers din ko na. Flowers. Easy 2 points. 6 Ramos. 30 seconds remaining. Pascual, kanina. Goal for 2. Wala. Marimoni. Flowers. Ramos, pinasa kay Pascual. Pascual, easy 2 points. DM, tinira. Good for 2 points. Paisa, pinasa kay. Pinasa kay na nagtotoo. Ramiro, tinira. Good for 2 points. Pinasa kay Ramos. Pinasa kay Wandasan, tinira ng 3. Pasok. Ahis, Lumea. Why? Sa Marimoni, pinala.
Pinira. Good for 2 points by AS. Bantay, bantay. 50 to shoot. Pinasa kay 69. Nakapag-69. Good for 2. Nice pass. Pinakit pa sa 1. Wala kayo. 73-68. 5 point yung po. May isa na ba? Kahes. Kahes. Okay. Nice tumira. Good for 2 points. Nakapag 69. Pinasa kay Lantasan. Tumira. Good for 2 points kay Baisa. Lantasan Malagaw. Malagaw ni Jose. Pinasa kay Baisa. 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 Mamayang ulit. Pero wala. Dari Bobby Flowers. 3 minutes and 55 seconds. 77-72. Hey! Nakakaroon na yata. Pascual. Kaya kusog po. Pinasaya Peles. Pinasaya Ginaldo. Pumira. Wala na rin si Pascual. Pascual, pinira. Wala na rin ang rin. Wala pasok. Nakakaw. Pascual, pinasaya Lantasan. Flowers. Good back to pass. Gares. Pinasa kay Navarro. Navarro. Pinira. Wala na rin ang 72. Ay, Navarro pala. Navarro. Good for 2 points. Gares. 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 Nice one! Gares. Wala na rin ang Gares. Pinasa kay Navarro 72. Gares 72. Salvador Camira. Good for 2 points. 20 seconds. Arves. Pinasa kay Pascual. Pascual. Camira. Pasok. Pagamit. Arbeles. Pinasa kay Lantasan. Pinira. Pasko. Okay na daw po. Okay na daw po. End of the project.